Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali di kesempatan pada kali ini dalam rangka melanjutkan pembacaan kita di buku Al-Khulasa Al-Bahiyah fi Tartibi Ahadithis Siratin Nabawiyah karangan Syekh Wahid bin Bali hafizahullah taala. Salawat bersalam selalu dan senantiasa kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau dan orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya muqallibul qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya musarriful qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Sekarang sudah kita masuk pada matannya ataupun inti pada kitabnya, dan di sini kita membahas di pembahasan minal maulidi ilal mab'atsi, ya. Dari kelahiran beliau, ya, kelahiran beliau sampai mab'ats itu diutusnya beliau, ya, diutus menjadi nabi dan rasul. Surut, ya. Kata beliau di sini hafizahullah, awalan yang pertama, Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa Abul Qasimi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrata bin Ka'b bin Lu'ayy ibn Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr ibn Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar ibni Nizari ibni Ma'adda bin Adnan. Ini nasab beliau, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia adalah Abul Qasim. Abul Qasim kunyah beliau, nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim, ya, bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Inilah nasab beliau yang disepakati oleh para ulama. Kemudian kita lanjutkan di poin kedua, kata beliau, wulida sallallahu alaihi wasallam yatiman yaumal itsnaini litsnatai asyrata lailatan khalat min syahri Rabi'il awwali min amil fili. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, ya, tanpa bapak pada hari Senin 12 malam, ya, yang telah berlalu dari bulan Rabiul Awal di tahun gajah, ataupun maksudnya beliau lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, ya, di tahun gajah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, yaqulu sallallahu alaihi wasallam ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa ra'at ummi hina hamalat bi ka'ana nuran kharaja minha adha'at lahu qusuru Busra min ardi Syami. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, saya adalah doanya Ibrahim dan berita gembiranya Nabi Isa alaihi wassalam. Ibuku melihat tatkala dia mengandungku seakan-akan cahaya keluar darinya, ya, yang menyinari istana-istana Busra di bumi Syam, kata beliau. Kemudian yang keempat, wa murdi'atuhu sallallahu alaihi wasallam hiya Hamilatu bintu Abi Dhu'aib as-Sa'diyah, wa laqad dhahara biwujudihi 'indaha minal barakati ma dhahara, kata beliau. Dan ibu susu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah namanya Halimah, ya, Halimah bin Abi Dhu'aib as-Sa'diyah, atau sering dikenal dengan Halimah as-Sa'diyah, ya. Dan sungguh telah nampak dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Halimah tadi, nampak berupa keberkahan-berkahan yang ada, ya. Jadi dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi
Halimah tadi, maka Halimah mendapatkan keberkahan dengan adanya Rasulullah SAW di sisinya. Kemudian di poin kelima kata beliau, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 4 sanawatin atahu malakani fashaqqa sadrahu wa ghasala qalbahu thumma a'adahu. Dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 4 tahun, maka dua malaikat mendatangi beliau, ya. Atahu malakani fashaqqa, maka mereka berdua yaitu malaikat tadi membelah dadanya, wa ghasala qalbahu, dan mencuci hatinya, mencuci hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma a'adahu, kemudian mereka berdua mengembalikannya semula. Kemudian di poin ke-6, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 6 sanawatin matat ummuhu bil abwa'i baina Makkah wal Madinati. Fakafalahu jadduhu Abdul Muttalibi. Ya, dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 6 tahun, ibu beliau meninggal, ya, di daerah Al-Abwa di antara kota Makkah dan Madinah. Sehingga beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin tufiya jadduhu Abdul Muttalibi. Dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 8 tahun, kakek beliau pun juga wafat, ya. Kakek beliau Abdul Muttalib juga wafat. Wa kafalahu ammuhu Abu Talibin, dan beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam ats-tsaniyata asyrata kharaja bihi ammuhu Abu Talibin ila Syami. Falamma balaghu Busra ra'ahu bahira'ur rahibu fatahaqqaqa fihi sifatin nubuwati fa amara ammahu biraddihi faraja'a bihi. Kata beliau, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di umur 12 tahun, beliau pamannya Abu Talib keluar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Syam, ya. Dan tatkala mereka sampai ke daerah Busra, maka Bahira, ya, seorang pendeta melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mentahqiq, ya. Beliau memastikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat sifat-sifat kenabian, ya. Fa'amara, maka si Bahira ini tadi, sependeta ini tadi, menyuruh pamannya, yaitu menyuruh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ini untuk mengembalikan beliau, yaitu mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a bihi, maka Abu Talib kembali bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak jadi menuju Syam terus, ya. Kemudian di poin ke-9, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam al-khamisata asyrata kanat harbul fujjari baina Quraisyin, ya, wa Hawazina. Kata beliau, dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 15 tahun, terjadilah perang Fujjar, ya, perang Fujjar di antara Quraisy dan Bani Hawazin, ya. Thumma syahida sallallahu alaihi wasallam hilfal fuduli li nusratil madlumi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyaksikan perjanjian damai, yaitu namanya hilfal fudul, ya, dalam rangka untuk menolong orang-orang yang dizalimi, ya. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam al-khamisata wal 20 tazawwaja Khadijah radhiyallahu anha. Dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 25 tahun, beliau menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam al-khamisata wa 30 ikhtalafat Quraisyun fi man yad'u al-hajar al-aswada makanahu fahakama bainahum. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 35 tahun, maka para Quraisy, ya, Bani Quraisy itu berselisih pada siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Karena pada saat itu Hajar Aswad itu terlepas dari tempatnya yang ada sekarang, maka para Quraisy itu berselisih siapa sih yang harus menaruhkan kembali Hajar Aswad ini ke tempatnya. Maka yang menjadi hakim, yang memberikan keputusan pada tatkala itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahakama bainahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum di antara mereka, yaitu mengambil keputusan di antara mereka. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam walamma balagha sallallahu alaihi wasallam ats-tsaminata wa 30, yaitu tatkala beliau mencapai umur 38 tahun, taradafat alaihi alamatu nubuwatihi wa tahaddatsa bihar ruhbanu wal kuhanu, ya.
Dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 38 tahun, maka berturut-turut datang kepada beliau ciri-ciri nubuwah, ciri-ciri kenabian. Wa tahaddatsa bihi ar-ruhban, dan para pendeta dan para rahib-rahib, begitu juga dengan penyamun ya, ataupun para kuhan, dukun-dukun itu berbicara tentang hal tersebut ya, tentang ciri-ciri kenabian tersebut. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam at-tasi'ata wa thalathin hubbiba ilaihi al-khulwatu fakana yakhlu bi ghari hira'in syahr ramadhana yatahannafu fihi. Dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 39 tahun, beliau dianugerahkan ya, dijadikan cinta kepada al-khulwah, yaitu menyendiri ya. Fakana yakhlu, maka beliau dulu berkhulwat ataupun menyendiri di gua Hira ya pada bulan Ramadan, yatahannafu fihi, beliau beribadah merenung di gua tersebut. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa qabla mab'athihi bi sittati ashhurin kana wahyuhu manaman wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi, kata beliau. Dan sebelum ataupun 6 bulan sebelum diutusnya beliau menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wahyunya itu berupa manaman ya, berupa mimpi-mimpi ya. Dan beliau tidaklah melihat suatu mimpi kecuali seperti falaqis subh ataupun kilatan cahaya subuh, kata beliau hafizahullah taala. Alhamdulillah, selesai. Itulah rentetan kejadian-kejadian secara ringkas antara kelahiran beliau sampai beliau diutus. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di minal ba'tsati ilal hijrati, yaitu kejadian-kejadian yang terjadi antara diutusnya beliau sampai ke hijrahnya beliau. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.